салом алейкум бародаро. Марамад я бародар тоҷики мо ҷои кор мо пешниҳод кард, гуфта би ба мардум бирасон. Бародари азиз, ҷои кор аст дар шаҳри Твер, разнорабочӣ мегиранд дар як заводаи карочи бародаро. Ҷои кор бо ҷои ховша ва се вақт питаниаш дорад. Бо ҳам қайзурае ки прикин ҷои ховат автобус меяд, саҳриё мегирад мебарата ба ҷои корта, бо уҷа бега мегирад ба ҷои ховта меёра. Мақсад ҳам дар ҷои кор авқота ҳаст, ҳам дар хона се вақт авқот питания бепол. Бо зургиш дар чия бугӯ? Зургиш дарвое ки бародаро нархиш 2,5 да 75,000. Мақсад кор мекунӣ бо ишо тоест нашод документ дори надори. Мақсад бародари тоҷики химона номрош мондагия Баҳром ном дорад, дар охири видео мешавад. Зангш мезанӣ, мисол Москвада бошӣ мераи ҳамун шаҳр, документота мекуна, ба ҷои кор таъминот мекуна ва мехӯри хоб мераи пулта мегирӣ. Мақсад сар кор мераи бега миёй чӣ мекунӣ, хоб мераи сарам хали амода 75,000 анашод ҳаррӯза отплатиш ниша хитон занг мезанен мепурсен бародаро чӣ хелия чӣ хел нестай. کار بهترین کسانی که مقصد کار کوفته سال مرامت نکسی که در شهر مسکو مرامت برای کار کن. برادرای یکم ویدیوی ما انشالله پدیلیت کنین، دستگیری کنین، لایک کامنت بمونین. ما انشالله این سپاس سر میکنم کار پارتوی را سر میکنم و دستگیری شما را انتظارم. گفته چیزا دستگیری شما پیشروی ما اگر شما که دستگیری کردیم با ما همه وقت پیشروی میکنیم. اگر دستگیری که نشید هیچی دیگه برادرها مرامت دستگیری کنین، لایک کامنت و فکر خودتون بنویسید و کسی در جای کار در کاره обязательно گفتی چیزا کلاکوچیک و подписаться کن و لایک بمون. شب هر روزه ما جای کار در روز 3 بار میپرتم شب تو بدرای ببینی که چه خیلی کار خودم معقوله هم میره کار میکنی برادران عزیز.